बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज से हम 11वीं जमात के सिलेबस में मौजूद कुछ अदबी इस्तिलाहात के सिलसिले का आगाज करेंगे और इस सिलसिले की पहली कड़ी तशबीह है। इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में इस्तिआरा पर भी बात होगी, लेकिन आज के लेक्चर में तशबीह पर तफसील से बात करेंगे। इसकी तारीफ जो है वो बताएंगे, इसका इस्तिलाही मफहूम बताएंगे और इसके कुछ अरकान पे बात की जाएगी। तो तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुशाबहत पैदा करना या मानिंद करार देना। इल्मे बयान की इस्तिलाह में जब एक चीज को किसी खास खूबी या खामी की बिना पर किसी दूसरी चीज के मानिंद करार दिया जाए तो ये तशबीह कहलाता है। इसकी वजाहत कुछ और भी है कि तशबीह के लिए ये लाजमी शर्त है कि जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें वो खूबी मुसल्लिमा तौर पर ज्यादा हो। यानी अगर किसी इंसान को चांद से तशबीह दे रहे हैं तो चांद में रोशनी ज्यादा है, ये सब जानते हैं, तस्लीम शुदा बात है। और अगर इंसान को किसी इंसान से तशबीह देंगे कि वो फलां इंसान की तरह रोशन है या खूबसूरत है तो वो तशबीह नहीं होगी। ठीक है, तो आगे जब इसके अरकान की बात आएगी तो फिर मैं मुफस्सिल बात करूंगा। सबसे पहले अरकान तशबीह पर बात करते हैं। सबसे पहला रुकन है मुशब्बा। जिस चीज को तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा कहते हैं। दूसरा रुकन है मुशब्बा बिही। एक वजाहत करता चलूं कि ये इसको कुछ लोग मुशब्बा बे पढ़ते हैं, कुछ मुशब्बा बा पढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये खड़ी जेर जो है ये नहीं शामिल की जाती, टाइप नहीं की जाती, लिखी हुई नहीं होती, इसलिए इसको गलत पढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये अरबी जुबान के अल्फाज हैं, इनको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ ही पढ़ना चाहिए। ये लफ्ज़ है मुशब्बा बिही और इसीलिए मैंने आराब भी साथ लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मुशब्बा बिही का मतलब जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। फिर है जी वजह तशबीह या वजह शिबा। वो मुश्तरक खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही में पाई जाए वजह तशबीह या वजह शिबा कहलाती है। नंबर 4 पे है जी हरूफ तशबीह। इसका एक दूसरा नाम भी है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है। दूसरा है जी अदात तशबीह। तो बाज़ औक़ात ये पूछ लिया जाता है कि अदात तशबीह क्या होते हैं, तो बच्चों को उनके उस्ताद ने बताया हो तो फिर वो कर लेते हैं, वरना फिर उनको समझ नहीं आती। तो इसके दो नाम हैं, एक हरूफ तशबीह, एक अदात तशबीह। वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किए जाएं हरूफ तशबीह या अदात तशबीह कहलाते हैं। चंद मशहूर हरूफ तशबीह मंदरजा झैल हैं। जैसा, जैसे, जैसी, ऐसा, ऐसे, ऐसी, मिस्ल, मानिंद, तरह, सा, से, सी, के, गोया, जूं, कासा, के, से, की, सी, यूं, आसा, मिसाल, शक्ल, बरंग वगैरह। नंबर 5 पे है जी गर्ज तशबीह, यानी जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसे गर्ज तशबीह कहते हैं। एक और भी मारूजी में सवाल आ जाता है, तरफैन तशबीह क्या होते हैं? तो याद रखिए मुशब्बा और मुशब्बा बिही को ही तरफैन तशबीह कहते हैं। तो अब कुछ नसरी मिसालें पेश करता हूं ताकि आपको समझ आ सके। बच्चे के रुखसार रेशम की तरह नरम व मुलायम है। दुल्हन तो 14वीं के चांद की मानिंद हसीन है। इस चश्मे का पानी शहद की तरह मीठा है। ठीक है, तो बच्चे के रुखसारों को नरमी की वजह से, उनकी मुलायमत की वजह से रेशम से तशबीह दी जा रही है और दुल्हन को खूबसूरती की वजह से 14वीं के चांद यानी माह कामिल से तशबीह दी जा रही है और पानी की तासीर अच्छी होने की वजह से, मिठास होने की वजह से उसको शहद से तशबीह दी जा रही है। तो देखिए जरा उसके अरकान जो हैं कैसे हैं। तो पहली मिसाल में मुशब्बा जो है वो रुखसार है, मुशब्बा बिही जो है वो रेशम है और हरूफ तशबीह कौन से हैं? की तरह।
وجہ تشبیہ کیا ہے؟ نرمی و ملائمت. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ بچے کے رخسار کی ملائمت کو واضح کرنا. تو دلہن کی مثال میں دلہن مشبہ ہے، چاند مشبہ بھی ہے، کی مانند حرف تشبیہ ہے، اور وجہ تشبیہ ہے حسن، اور غرض تشبیہ ہے دلہن کی خوبصورتی کو واضح کرنا. تیسری مثال میں پانی مشبہ ہے، شہد مشبہ بھی ہے، حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح، مٹھاس جو ہے وجہ تشبیہ ہے، اور یعنی دونوں میں جو مشترک خوبی ہوتی ہے اس کو جو ہے کہتے ہیں وجہ تشبیہ. تو چشمے کے پانی کی مٹھاس کو نمایاں کرنا. ٹھیک ہے، اب کچھ شعری مثالوں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اشعار کی مدد سے. ارکان تشبیہ کا جائزہ بھی ہو جائے گا. بڑا معروف شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو اس شعر میں لب مشبہ ہیں، گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہے، کی سی جو ہے یہ حروف تشبیہ، ٹھیک ہے، حرف تشبیہ ہے، اور نزاکت دونوں میں وجہ تشبیہ ہے، اور لبوں کی نزاکت کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے. دوسری مثال ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو اس میں جی مشبہ کے طور پہ ہے اہل ایمان، مشبہ بھی ہے خورشید، یعنی اہل ایمان کو خورشید یعنی سورج سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور دونوں میں جو ہے وجہ حرف تشبیہ کیا ہے؟ صورت، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ڈوبنا اور نکلنا. یہ ایک مشترک صفت ہے دونوں میں. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ مسلسل متحرک رہنے کو واضح کرنا. آگے چلتے ہیں جی. ایک اور مثال، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یہاں شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں. تو مشبہ کے طور پر جگنو، مشبہ بھی شمع ہے جی، یعنی جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے. حرف تشبیہ ہے یا. وجہ تشبیہ روشنی، یعنی دونوں میں مشترک صفت کیا ہے؟ جگنو اور شمع میں دونوں میں روشنی ہے. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ جگنو کی روشنی کو واضح کرنا. مثال نمبر 4 ہے جی، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا. تو مشبہ ہے دل، مشبہ بھی چراغ، حرف تشبیہ گویا، وجہ تشبیہ بجھا بجھا رہنا، اور غرض تشبیہ دل کی اداسی کو نمایاں کرنا. اچھا جی، تو ایک اور مثال دیکھتے ہیں. شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے. تو اس شعر میں مشبہ کے طور پہ ہے انسان، مشبہ بھی ہے شمع، یعنی انسان کو شمع سے تشبیہ دی جا رہی ہے. حرف تشبیہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ مانند. ٹھیک ہے، شمع کی مانند. اور وجہ تشبیہ مشترک صفت کیا ہے؟ رونا. ٹھیک ہے، انسان روتا ہے، اور ایک شمع جو ہے جب پگھلتی ہے تو اس کے بھی جو موم پگھلتا ہے وہ انسانی آنسوؤں کے مشابہ ہوتا ہے. تو اس لیے تشبیہ دی جا رہی ہے. غرض تشبیہ ہے انسانی زندگی کے غم کو واضح کرنا. ایک اور شعر ہے جی، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. مشبہ کے طور پہ زندگی، مشبہ بھی کے طور پہ طوفان، حرف تشبیہ یا، وجہ تشبیہ طوفانی کیفیت، اور غرض تشبیہ زندگی کے غم کو نمایاں کرنا. تو اگلی مثال ہے جی، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا. تو مشبہ کے طور پہ ہے محبوب کا حسن و شباب، مشبہ بھی ہے گلاب کا پھول، حرف تشبیہ کے طور پہ کے، اور وجہ تشبیہ شگفتگی، غرض تشبیہ خوبصورتی کو واضح کرنا. اور آخری مثال ہے، خوبصورت ستارہ آنکھوں سے زندگی کا نصیب چمکا ہے.
तो मुशब्बा के तौर पे आंखें, मुशब्बा बिही सितारा, हरफ तशबीह इसमें नहीं है, वजह तशबीह चमक है और गरज तशबीह आंखों की खूबसूरती को नुमायां करना है। तो ये शेर मैंने इसलिए आपके सामने रखा क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि बहुत कम इम्कान ऐसा होता है कि हरूफ तशबीह के बगैर भी तशबीह दी जाती है, लेकिन ऐसा ना होने के बराबर होता है। हमारे सिलेबस में आमतौर पे इस तरह के शेर नहीं आएंगे और इस तरह की मिसालें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी चूंकि मैं चाहता हूं कि हर सतह के जो तालिब इल्म हैं वो इससे इस्तेफादा करें, इसलिए मैंने ये मिसाल भी दे दी। खूबसूरत सितारा आंखों से जिंदगी का नसीब चमका है। ठीक है, तो सितारा आंखें कहा गया है, तो इसलिए हम सितारों जैसी आंखें नहीं, सितारा आंखें, तो इसमें हरफ तशबीह नहीं है, लेकिन बात समझ में आ रही है कि तशबीह दी जा रही है आंखों को सितारों से और उनकी चमक की वजह से। तो अजीज तलबा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, आप इससे जरूर इस्तेफादा करेंगे। मेरे अगले लेक्चर का इंतजार कीजिएगा जिसमें मैं इस्तिआरे पे बात करूंगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।